Pero kung gwapo ni ba kanang nag-get together matas family habang kakautan natin murag program ba? Program. Wawa! For siyempre dugay gud nga tuig na nagkuan ta gather together again from Boracay to Sumagano. Yes. So our experience different families. Wow. Ito man ang naato pero Gabi siyempre. Grabe na, President, oy! thank you Lord, thank you Lord kay sa karong panahon na wala gyud tagang ulan. Oh, yes. Kita gaan sabot, kita gaan tagmayong Yes. panahon. And our family is full of blessed, no? Oh Lord, Amen. nga Amen. maabot pa ang among mga blessings that Amen, all amen. for the future, oh Lord, sa atong mga anak, no? Yes. Guidance. And thank you for everything. Thank you. Yay!